Habis ada kawasan yang babi dah sondol. Jadi kita kena buat sesuatu. Kita kena pasang pagar elektrik. Okey, hai semua. Sebelum kita nak pasang pagar elektrik tu, saya rasa saya akan terangkan dululah dia punya konsep ataupun dia punya connection lah. Jadi dekat sini kita ada beberapa barang. Kita punya solar panel, kita ada solar controller, kita ada bateri, fence controller dan juga pagar elektrik lah. So kena ada dia punya tiang dan juga dia punya poly wire. Okey, so pagar elektrik kita ni saya nak pakai dia menggunakan dua option lah. Satu melalui bateri. Okey. Dan kita ada tambahan kuasa menggunakan solar panel lah. Jadi pada waktu pagi solar panel ni akan bantu kita punya bateri untuk charge bateri kita. Kemudian malam dia hanya rely fully dekat bateri sahajalah. Okey, kemudian benda yang penting dekat sini adalah kita punya solar controller ni lah. Okey, semua akan melalui solar controller ni. So solar controller ni pula kalau dia juga perlukan power source lah. So sumber kuasa dia akan datang daripada 12 volt bateri kita. So dekat dia punya screen tu dia akan tunjuklah keadaan bateri kita. Maybe dalam 13 ataupun 12, kalau bateri kita dah turun maybe sampai even 11 volt lah. Okey, kemudian kita punya solar panel juga kita akan connect kepada solar controller tadi lah. Kemudian charging of output lah. So kita charge output juga ada satu panel dekat sini lah, satu point yang mana kita akan connect kepada kita punya fence controller lah. Okay. So fence controller ni sama juga macam yang lain, dia perlukan kuasa untuk berfungsi. So kuasa dia tadi datang daripada kita punya solar controller lah, yang ni. Solar controller ni dia ada juga USB connection lah. Jadi kita boleh, let's say kalau nak charge phone pun boleh jugalah. Tapi dalam situasi ni, dalam kita punya projek, kita punya load kita adalah fence controller tadilah. So dia akan ambil daripada solar controller tu. Okay, so daripada sini kita ada positive dan negative connection lah. Positive connection daripada fence controller tadi akan pergi kepada kita punya pagar. So kalau kita ada multiple line dan kita just tambah connect kepada positive line tadilah. Kemudian negatif terminal daripada fence controller tu kita sambung kepada ground lah. Ni kita boleh connect ke tanah nanti. So kat sini kita dah ada satu close loop lah. So dah boleh ada pengaliran elektrik lah. Dekat fence controller ni satu lagi benda yang nanti boleh nampak adalah dia ada option lah. Option sambung directly kepada sebagai contoh wall plug lah. Kita boleh ada sambungan yang direct, tak perlu menggunakan bateri. Tapi dalam kes saya ni saya nak pakai bateri lah, tak nak pakai tu. Pakai bateri dengan pakai kuasa solar. Okay. So secara mudah fence controller ni lah yang akan bagi kita punya elektrik punya pulse lah. Jadi kita boleh set lah dia punya frekuensi. Tapi benda ni dia perlukan sumber kuasa. Sumber kuasa dia datang daripada bateri dan juga solar. Tapi kita nak regulate lah kita punya bateri dan solar ni. So kita perlukan kita punya solar controller tadi lah, yang ni. Jadi bateri dan solar panel ni kita akan sambung kepada solar controller. Dia akan limit supaya voltage tadi tak merosakkan bateri dan juga fence controller. Dari situ dia akan bersambung dengan kita punya fence controller tadi. Kemudian daripada fence controller, in order untuk kita dapat satu complete loop, positive terminal bersambung dekat wire,
poly wire tadi, negatif terminal akan pergi ke grounding lah. Kita ada juga option yang mana kita boleh sambung kita punya fence controller ni directly kepada wall plug lah, tembok kuasa yang lain. So benda-benda ni tak perlu. Okay, dalam kes ni saya pakai bateri 12 volt. Solar panel sebenarnya saya beli 12 volt juga, tapi bila kita measure, nanti dalam video boleh nampak lah, actually dia boleh dapat sampai 18 volt. Okay, so itu je yang penting. Macam mana cara connection dia. Lepas ni kita pergi pasang. Okey, hari ni kita nak cuba pasang pagar elektrik bagi kebun. Jadi ada beberapa barang lah yang kita perlukan untuk hari ni. So mula-mula kita perlukan dia punya pagar lah. So untuk pagar kita guna batang pipe elektrik ni. Ni yang saiz yang kecil lah. Okay. So pagi tadi kita dah ukur, kita perlukan dalam 36 batang lah untuk cover kita punya kebun. Kemudian kita perlukan fence controller ni lah. So kita punya renjatan elektrik akan datang daripada sini, fence controller. So ini jenama daripada Siam lah. Okay. Sudah ada bagi sekali beberapa connection wire, tapi saya rasa kita tak perlu pakai lah. Dan ada juga untuk kabel ataupun power source lah, tapi ni kita tak perlu. Okay, so kita perlukan juga kita punya solar charger controller. Okay, plan dia adalah fence controller ni operational dengan menggunakan bateri 12 volt ni lah. So ini bateri 12 volt. Cycle use dalam 14.5 sampai 14.9 volt. Standby use is around 13.6 sampai 13.8 volt. Okay, rechargeable battery. So plan dia adalah fence controller ni akan beroperasi dengan menggunakan 12 volt bateri. Kemudian at the same time, let's say untuk mengelakkan bateri kita daripada habis, saya ingat kita nak pakai solar lah. So di sini kenapa kita ada solar charger, dan kita ada solar panel lah. Okay. Kemudian salah satu benda yang penting juga adalah ni lah, poly wire. Ni wire yang kita gunakan untuk letak dekat kita punya pagar nanti. Kemudian untuk connection daripada bateri ni ke fence controller, dan juga untuk grounding nanti kita ada juga pakai wire ni lah. Okay, so electric wire juga. Okay, saya rasa tu je benda-benda yang penting untuk kita pakai nanti. Petang ni kita cuba. Okay, so macam saya kata tadi, plan dia adalah kita gunakan 12 volt bateri tadi untuk sebagai power source lah bagi kita punya fence controller. Kemudian kita punya fence controller ni pula dia akan bersambung kepada kita punya poly wire tadi menggunakan wire elektrik ni lah. Okay. Kemudian untuk mengelakkan bateri kita daripada habis, kita akan pakai solar charger lah. Ini solar charger dan solar panel. Okey, nanti bila nak pasang dekat kebun, saya akan tunjuk lagi. Okey, kita dah siap pasang kita punya pagar elektrik. Kita pakai wire pipe lah, saiz kecil. Kita pasang jarak dia dalam 10 kaki antara pipe. So dekat pipe ni kita ada buat beberapa lubang supaya kita boleh masukkan kita punya wire nanti lah, poly wire nanti. Okay, so nak bagi straight kita pakai tali rafia lah. So lebih kurang straight lah. Boleh lah. Okay, kita akan cuba completekan pemasangan pagar dia. Lepas ni kita akan sambung pula dengan pasang poly wire dia.
sebelum kita pasang benda yang lain. Okey, pagar kita dah siap. So, kita buat 4 layer lah. Kita ada 4 layer. Layer yang paling bawah, kedua, ketiga dan layer yang keempat lah. Okey, so macam inilah bentuk pagar yang siap dipasang. Okey, kemudian seterusnya kita akan buat dia punya grounding wire, grounding punya point. Grounding point tadi kita siap kat depan. Tunjuk sekejap. Tengok grounding point dia. Okay, jadi kita pakai 3 besi ni lah. So ni besi mula-mula, besi kedua dengan besi yang ketiga. Okay. So kita akan sambung wire grounding dulu. Okay, saya nak explain sikit pasal sambungan kita tadi. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah, saya pakai color wire color hijau sebagai dia punya grounding. Kemudian daripada grounding ni, wire hitam ni kita akan masuk ke dalam fence controller lah, negative side dekat fence controller. Kemudian fence controller kita tadi yang warna oren tu, dia perlukan bekalan kuasa lah. So bekalan kuasa dia akan datang daripada kita punya bateri. Jadi sebab kita pakai solar charger yang warna hitam tadi, dia akan masuk ke dalam kita punya fence controller. Kemudian yang positive side daripada fence controller tadi akan masuk kepada kita punya wire lah. Okay. Kemudian daripada fence controller kita tadi, kita masukkan ke dalam kita punya solar charger lah. Okay. Okay, sebelum kita pasang, kita nak tunjuk lah dia punya solar panel. Okay, so ni kalau fully kena cahaya matahari, dia measure dalam 18 volt lah. Okay, kalau kita tutup area dia, kan, voltage dia akan drop lah. Okay, kalau kita buka tadi dapat balik 18 volt lah. So solar ni boleh produce 18 volt power source. Okay, pagar elektrik dah siap. Jadi kita punya main controller dekat sini lah. So yang atas ni dia punya solar panel. Kemudian dalam ni kita boleh nampak bateri, solar charger dengan kita punya fence controller lah kat belakang tu. So benda ni kena modi sikit, tambah switch. Okay, tu je. Kalau kita tak tambah switch ni, nanti susah sikit lah nak control bila dia on dengan off. Cuma sekarang kita perlukan spesimen untuk test kita punya pagar elektrik lah. Perlukan spesimen. Angah, keluarkan tester tu, kita tunjuk tester. Kita pakai tester ni untuk check ada current ataupun tak lah. Okay, so bila kita beli dia bagi sekali lah. Okay, boleh dengar bunyi Okay, maksudnya sekarang kita punya wire tu ada elektrik lah, arus elektrik. So arus elektrik ni kita boleh control dekat fence controller lah, untuk bagi dia punya beat tu lagi laju ataupun slow lah. Okay. Okay, so sekarang dah siap, kena modify sikit. So kita buat satu tiang, kita modify sikit, letakkan dia punya solar panel. Kita buat satu box supaya semua peralatan ni tak basah lah. Okay. Dalam kes ni saya tak pakai bateri kereta, saya pakai bateri alarm system ataupun bateri motor lah, lebih kurang. So nak try sama ada mencukupi ataupun tak. Okay. Okay, saya rasa tu je perkongsian daripada kami. Selamat mencuba.